Nice one. That's why, because bus is a holiday. Ay, holiday ba, sir? If it's holiday bus, so maybe we can train sa early Morning. afternoon Ay, oo, early afternoon. bus. Oo. One goes to Oh, sir. Ano ba, sir? Chinese New Year? Chinese New Year. That's only for Chinese New Year, right? 1 to 3. Oh, sir. Then finish it. Then have Ban Ban help you. Then finish it later. Then finish it. See, that's good stuff. That Ban Ban. Dakoy mo kontra, hindi ka bato, presyurana sa likod. O tukay din mo gamitan niya. Basta balaan mo kontra mo, mas kusog si mo. Hindi bato pa ako sa presyurana likod. Score? 18-13. Go, agunta, agunta. Agunta ang kapoy. Pilita. 15 pataas ah. Bantay na kay tapusan na lason. Siga mag-react. Siga. Siga pag iyo. Agunta ang kapoy. Go. Siga giyo. Pilita, pilita. Pilita. Saba, kuha lang, kuha lang. Hindi mag-give up sa rally. Ano, ragi pang wao. Maskin budlay. Gunta, masin kapoy. Dasiga pa giyo, dasiga pa. Babaw. Ang score? 17-20. Oops.